Like, subscribe and get notified. Sankoal Panch Tulsidas Naik and Panchayat member Murilio Carvalho has filed complaint to the Directorate of Panchayat against Sankoal Sarpanch and Secretary for alleged waste mismanagement, fraud and corruption. They alleged that false bills are passed, encashed and are later distributed amongst themselves as commission. These bills make up to 40 to 65 lakh rupees. The siphoning of public funds is being done for that past 2 years. इन्वॉल्व आसाय तितून करप्शन करपा आनी दुसरे तिसरे तो सेक्रेटरी करपा दिना तेज उपरांत आनी एकलो कोण पंच मेंबर आसा तो करपा दिना आनी मेन कितें हे कमिशन जे 65 लॅक्स हा स्टार्टिंग विथ मिनिमम 10% टू 40% हे बिलांचेर घालता ते फेक बिलांचेर आनी फेक बिलां पास करून हे सगळे कमिशन इन्क्लुडींग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टाफ लेवल जो कोण अकाउंटंट आसा कॅशर आसा तेजे कडेन ते हाडून एनकॅश करून ते पेमेंट तांकां दिता शेअरिंग जाता स्टाफा मध्ये ते करता अकाउंटंट हा तो आनी एक मिनट तेजे उपरांत हे लेवल स्टाफा स्टार्ट जाता करप्शनाचे ही बिलां फेक हाडून ते एनकॅश करून तांकां हाडून दिता तेका लागून ही टेंडरिंग करना कित्याक तांकां सॅलरी मेळटा प्लस हे कमिशन मेळटा ग्रामसभा बी एक्टींग म्हणटा एक्टींग म्हण हे पंचायत राज एक्टान खंयच बरयलो ना एक्टींग सरपंच इट्स ओन्ली डेप्युटी तांकां लॉस दिसता पूण डेप्युटी म्हणपाक सायन मारता आसतना पासून हिंकां एक्टींग म्हण आसना तिका लिव्हियर धाडटाय फोर्सफुली तिका हॅरेस कोत्ताय ते पेमेंट करपाक इलिगल पेमेंट बँकान वचोन आमचे कडेन तो म्हणटा म्हाका रिकॉर्ड आहा न्हू म्हाका हे सगळे प्रूफ घेवन येयला हांव सो आमी कितें म्हणटा जेन्ना ते सरपंचाक पावर आसा फायनान्शियल पावर आसा सायन मारपाक हाव कॅन अ डेप्युटी सरपंच सायन प्रूफ आमकां ऑलरेडी प्रूफ आमकां एविडन्स वीथ वॉयस रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग आनी जे मनीस कोण दिता आनी जे मनीस कोण घेता हेंचे सगळे आमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा वीच इज नॉट द प्लेस वीच आमकां कडेन आसा आमी ते कोर्टाक दितले आमकां हे मिडियाक आनी लोकांक आतां ती केस वीक करपा नाका आमी कोर्टाक दितले तेणें ऑलरेडी एप्लिकेशन मूव केलां कोर्टान अबावट गार्बेज मिसमॅनेजमेंट एंड फ्रॉड सो हे जे करप्शन जाता आनी हेकाच लागून ही टेंडरिंग करना आनी हे करपा दिना हेजे रिकॉर्डिंग वीथ एविडन्स फ्रॉम द गिवर ऑल्सो फ्रॉम द टेकर ऑल्सो वॉयस रिकॉर्डिंग प्लस जे कितें रिकॉर्डिंग्स आसा जे कितें प्रूफ आसा एविडन्स आसा ते सगळे आमी कोर्टाक दितले हे डेरिक वालीस आनी ऑरवेल क्लिनर डायरेक्टराक आमी कोर्टान वचपाची तयारी हांगा बरयल्ली आसा आमी रेलेवंट कोर्टान वयतले आनी हेजेर दाद मागतले कित्याक फाटले 2 वर्स जाले हो करप्शन करता आनी कांय एक्शन जायना कोणूच एक्शन घेयना आमी सांकवाळकार आयज मागोंक येयल्या जो सांकवाळकाराचेर अन्याय जाता इस्कॉलाची भुरगीं थंय कॉलेजीची भुरगीं कचरो साफ करतात आनी पयशे घेतात नाका जाल्ली बिलां घालता काय पयशे घेतात सो तेन्ना हांव मागता डायरेक्टराक आतां मेळपाक वयतले आमी इनवायट केल्लें आसा डायरेक्टर आमकां मेळटा ना मेळटा खबर ना पूण तुमचे थ्रू तुमच्या माध्यमांतल्यान तिणें हेजेर बेगिनाचे बेगीन एक्शन घेवची आनी फाल्यांची मिटींग जी पळय जी इलिगल आसा ती मिटींग बंद करची गोंय भारत देशांतले पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेटची निदान पद्दत वापरता जातूंतल्यान रोकडोच दुयेंतीक टीबी आसा वा ना हें कळटा तशेंच एंड ऑफ ट्रिटमेंट कल्चर टेस्ट हेंवूय करता जाका लागून दुयेंती उपचार घेतकीर पुराय बरो जाला हाची खात्री पडटा गोंय नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामान टीबी इंडेक्स स्कोरान सेगीत 2 वर्सां पयल्या 3 क्रमांकान आयलां गोंय एडल्ट बीसीजी लसीकरणाचो अभ्यास सुरू करपी पयलें राज्य दक्षिण गोंय जिल्ल्याक 2022-23 वर्सा खातीर SNC खाला कांस्य पदक फावो जाला आज गोंयान दर एक भलायकी केंद्राचेर टीबीची टेस्ट टीबीची वखदां उपलब्ध आसात ती बी विनामूल्य फ्री चला तर आमी ह्या कामाक गोंय भलायकी केंद्राक हातभार लावया आनी टीबी पुराय ना करूया जागरूक जावया गोंय टीबी मुक्त करूया तुमकां जर 2 आठवड्यापेक्षा चड खोकली येता रातचो घाम येता जोर येता वा तुमचें वजन अचानक कमी जालां जाल्यार ही जावं येता टीबीची लक्षणां पूण भिवपाची गरज ना टीबी हो रोग आज पुराय बरो जावंक शकता योग्य वेळार निदान केल्यार आनी न चुकता वखदां घेतल्यार ह्या रोगाचेर तुम्ही कायमची मात करूंक शकता पूण लक्षांत दवरात टीबी हो एक चिवट रोग
वखदां घेतगीर बरें दिसता म्हणून उपचार अर्द्यारूच सोडल्यार टीबी बॅक्टेरिया ड्रग रेजिस्टंट जावन तुमकां परत इन्फेक्ट करूंक शकता. देखून टीबी विशीं जागृत जावया आनी गोंय टीबी मुक्त करूया.